اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرات گرامی قدر تھوڑی اکو دیو، ذرا تھوڑی آواز کھولو۔ ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لے آ چکے نے۔ میں انشاءاللہ 10 تو 15 منٹ چ اپنی بات نو ختم کراں گا۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح خطیب پاکستان خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ عبدالوحید شاہد روپڑی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح امیر لاہور ماشاءاللہ، اسی طرح فیصل آباد دی جماعت حضرت ناظم اللہ صاحب، عبد خالد صاحب، میر محترم عبدالرزاق صاحب، اللہ تعالی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اچھی کو آمین، سارے کو آمین۔ ہر چیز دا اینڈ ہے، ہر چیز دا اختتام ہے، اور کسی بھی چیز دا اینڈ اچھا ہونا او دی کامیابی دی نشانی ہے اور علامت ہے۔ چاہے او سیاست دا میدان ہوئے، چاہے او معیشت دا میدان ہوئے، یا معاشرت دا میدان ہوئے، یا او خاندانی مسئلہ ہوئے، ہر انسان جڑا ہے او دے اختتام تے فکر مند رہندا ہے کہ او دا اختتام اچھا ہوئے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، انسان دے عمل دا جڑا اختتام ہے وہ آخرت دے نال جڑیا ہوا ہے، آخرت دے نال، کہ جدو انسان دی موت واقع ہوندی ہے ادو جڑا جملہ انسان دی زبان چوں نکلدا ہے او دے تے ہی ساری زندگی دا فیصلہ ہونا ہے۔ اگر تے او دا اینڈ اچھا ہے، اگر کوئی الفاظ او دے اچھے نکل آئے اینڈ اچھا ہو جائے گا، اگر برے اللہ نہ کرے نکل آئے تو برا ہو جائے گا انجام۔ جس طرح کہ نبی علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ ساری زندگی جنتیاں والے اعمال کردا ہے، نمازاں پڑھدا ہے، روزے رکھدا ہے، حج کردا ہے، خیراتاں کردا ہے، دیگر نیک عمل، او دی مرن لگیاں کوئی جملہ ایسا زبان دے وچوں نکل آندا ہے کہ اللہ تعالیٰ او دی ساری زندگی دے عمل غارت کر دیندا ہے اور اللہ جہنم رسید کر دیندا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ساری زندگی جہنمیاں والے اعمال کردا ہے، شراب، جوا، زناکاری، دیگر، مگر مرن لگیاں کوئی جملہ ایسا زبان چوں نکل جاندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نو او دا جملہ اتنا پیارا لگدا ہے کہ اللہ تعالیٰ او دے ساری زندگی بھر دے گناہ معاف فرما دیندا ہے اور اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما دیندا ہے۔ آئیے میں انشاءاللہ 2-3 باتاں تواڈے سامنے رکھ کے تو پھر علماء کرام دے خطابات دا سلسلہ شروع کریے۔ انشاءاللہ تھکے تے نہیں جے؟ ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے ماشاءاللہ نہیں تھکے، سارے تھکے ہو؟ چلو خیر ماشاءاللہ۔ آئیے اللہ دی ذات نے نا قرآن پاک اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کو ڈرو جویں ڈرن دا حق بندا ہے، موت آوے اسلام دی حالت اندر آنی چاہیے ہے۔
हाउदरा कुरान पाक दे अंदर अल्लाह दे एक नबी हजरत यूसुफ पैगंबर दी दुआ है जिते सूरह यूसुफ ख़त्म होंदी है ना आखिरी अल्फाज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे ने फरमाया कि अंता वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिकनी बिस्सालिहीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह जी तुसी मेरे दोस्त हो दुनिया अंदर भी आखिरत दे अंदर भी अंता वली फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह जी तुसी ए दुआ जड़ी है ना हर मुसलमान नू याद होनी चाहिए है अपनी दुआवां दे अंदर दुआ नू कोट करो दुआ अल्लाह अगे करया करो। फरमाया तवफ़नी मुस्लिमन माशाअल्लाह आमर गुम्मन साहब तशरीफ़ ले आए अहलन सहलन मरहबा। आइए ज़रा तवज्जो करना मैं जो पैगाम देना चाह रहा हूँ गौर कर दिया जाना है। फरमाया के अंता वली फिद दुनिया वल आखिरा ए दुआ कर रहे अल्लाह जी तुसी मेरे दोस्त हो दुनिया और आखिरत दे अंदर। अल्लाह इस्लाम वाली मौत है अल्लाह नेक लोगों का साथ अता फरमा देना। आइए ज़रा लोगों अगर चाहते ए जड़ी निशानी में बयान करने लगा ना खात्मा ईमान दी है यानी जिस बंदे दे मौत दे वक्त ए निशानी जाहिर हो जाए अखां बंद करके कह दियो कि अल्लाह दी जात ने दा खात्मा ईमान ते कीता है। आइए लोगों नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस मुबारक है और मैं मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दाखलल जन्ना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदा मरदे जुमला ला इलाहा आ गया है और मैं मौत दे वक्त अल्लाह कलमा नसीब कर दवे अल्लाह फरमाते ने मैं ओनू जन्नत नसीब फरमा देना वा। और मैं जदा मरद्या कलमा ए जुमला निकले ला इलाहा इल्लल्लाह ओदा खात्मा ईमान ते हो गया ते अल्लाह पाक ने ओनू जन्नत नसीब फरमा देनी है। आओ जरा तवज्जो करना हदीसे पाक ते गौर करना जरा नबी अलैहिस्सलाम ते दुरूद पाक दी बहार आ जाए। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया नबी अलैहिस्सलाम दी ना मजलिस दे अंदर एक यहूदियां दा बच्चा आया करदा है। मैं गल लंबी नहीं करनी लो 5-7 मिनट च बाद खत्म होने लगी है। नबी अलैहिस्सलाम दी मजलिस दे अंदर यहूदियां दा बच्चा आया करदा है नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत करया करदा नबी अलैहिस्सलाम कोलों हदीसां सुनया करदा है। बीमार हो गया नबी अलैहिस्सलाम ने वेख्या बच्चा नहीं आ रहा नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने बच्चा यहूदियां दा नहीं आ रहा की गल है हर पता करवाया बीमार है नबी अलैहिस्सलाम नू दस्या गया महबूब जी ओ बच्चा बीमार है। नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया चलो रहन दियो यहूदियां दा बच्चा है ना ना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने जानशीन नाल लै ते चले गए यहूदी दे घर अंदर। नबी पाक ने दरवाजा जा खड़काया है दरवाजा खोलिया वेख्या बच्चा चारपाई ते लेटिया मौत ते जिंदगी दी कशमकश अंदर है। नबी अलैहिस्सलाम सराने वाले पासे बैठ गए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पुत्र कलमा पढ़ ले। अब वेखो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इहो दावत दी है फरमाया बूट बेटा कलमा पढ़ ले। हैरे बच्चा अपने बाप दे चेहरे वाल वेंदा है ए बाप भी नबी अलैहिस्सलाम दी अखलाक तो इतना मुतासर हुंदा है अपने दिल दे अंदर ख्याल करदा होएगा असी कंडे खलार दे रह वट्टे मार दे रह ओजरियां सुट दे रह असी गालियां देंदे रह असी जनाब इन्हां दे कतल दे प्रोग्राम बनाते रहे मगर ये सारा कुछ भुल भुला के मुहम्मद अलैहिस्सलाम मेरे बच्चे का पता लैन वास्ते आ गए ने। है जनाब यहूदी भी इतना मुतासर हुंदा है ये कहन लगा आते अबा कासिम ऐ मेरे पुत्र मुहम्मद अलैहिस्सलाम दा कहना मन लै। है जनाब इन्हें कलमा पढ़िया है कलमा पढ़न दी देर रूह परवाद हो जाती है। नबी अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले आए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन्नार। हजे बच्चे ने नमाज़ा नहीं पढ़िया हजे बच्चे ने रोजे नहीं रखे कोई नेक अमल नहीं किया सिर्फ कलमा पढ़िया कलमा पढ़िया तो जान निकल गई है रूह परवाद हो गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह सारियां तरीफां तुहाडे वास्ते ने जिस रब ने इस बच्चे नूं जहन्नम दी अग तो बचाया है। लो आखिरी गल ते मेरा सलाम इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمانوں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی کلمہ جڑا نصیب ہو جائے خاتمہ ایمان دی نشانی ہے. لو میں دعا کردہ جے مسجد آمین نال گونج جائے یا اللہ میرے سمیت جتنے پیارے بیٹھے نے اللہ موت دے وقت کلمہ نصیب فرما دے. سارے کو آمین. یا اللہ موت دے ویلے کلمہ نصیب فرما دے. اللہ جاندہ ہے جیدہ کلمہ زبان چو نکل گیا خاتمہ ایمان دی نشانی ہے. لو دوسری نشانی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بریدہ فرمان دے خراسان دے اندر میں رہینا وہاں خراسان دے اندر رہینا میں ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے. او دا پتہ لین دے واسطے چلا گیا ہے رب جناب بندہ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے. فرمان لگے جدو دی موت واقع ہوئی ہے فرمایا او دی پشانی تے پسینہ آ گیا ہے. حضرت بریدہ فرمان دے اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بریدہ نے 3 واری آکھیا اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمان لگے میں نبی پاک دے کولوں سنیا ہے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین. فرمایا جدو مومن نو موت ہوندی ہے فرمایا او دی پشانی تے پسینہ آ جاوے او دی خاتمہ ایمان دی نشانی ہے. خاتمہ ایمان دی نشانی موت دے ویلے پشانی دے پسینہ آ جائے اے بھی خاتمہ بل ایمان دی نشانی ہے. آؤ لوگو توجہ کرے نیک موت منگیا کرو اچھی موت منگیا کرو. یا اللہ مکہ مدینہ دی موت نصیب فرما دے. اوتھے جائی ایک نا نوجوان فوت ہویا مسجد نبوی اندر جمعہ دا دن ہے عصر دی نماز پڑھ کے ریاض الجنہ وچ بیٹھا ہے اوتھے ہی اللہ نو پیارا ہو گیا. جمعہ دا دن ہے مسجد نبوی ہے ریاض الجنہ ہے جدے بارے نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے منبر تو لے کے عائشہ دے حجرہ تک فرمایا ساری جگہ اللہ نے جنت دا ٹکڑا بنائی. کڈی سونی موت ہے. یا اللہ مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا مکے دی موت مدینے دی موت نصیب فرما دے. اچھی کو آمین. پھر میں تواڈے ذوق دی گل بھی پوری کر دیاں. مکے تے مدینے دی کہ شان نرالی ہے. نہیں بول دے مڑو اچھی کو سبحان اللہ. کیوں نہیں بول دے ٹھنڈ بہتی لگ دی ہے اچھی کو سبحان اللہ. حافظ عثمان شاکر صاحب تے عبدالوحید روپڑی صاحب پتہ ہونا چاہیے گھمن صاحب پتہ ہونا چاہیے ماشاءاللہ لاہوروں تشریف لے آئے نے کہ اے جڑے 65 چکیاں نے بڑے بول دے نے اچھی کو سبحان اللہ. ہاں میں گل مکان لگیا جے محبت کریا جے پیار کریا جے. مکے تے مدینے دی کہ شان نرالی ہے جتھے ٹردا رہیا لوگو کونین دوالی ہے. مکہ شہر نیرالا ہے مکہ شہر نیرالا ہے مدینہ برکت والا ہے. انہاں دعا شہران دی رب کی تیاب رکھوالی ہے. مکے تے مدینے دی لوگو شان نرالی ہے. مکے دیو نی گلیو او سونے دیو نی ڈلیو. مکے دیو نی گلیو او سونے دیو نی ڈلیو. تساں رج رج تکے آئے تساں رج رج تکے آئے لوگوں جدی کملی کالی ہے. مکے تے مدینے دی لوگوں شان نرالی ہے. ہر مین چلے جاؤ ہر مین چلے جاؤ
اکھیں ویکھاؤ کنی سنیاؤ میناراں وچوں گونج دیے لوکو اذان بلالیے یا اللہ مرن لگیاں کلمہ نصیب کر دویں یہ بھی خاتمہ بل ایمان دی نشانی ہے موت دے وقت پشانی اتے پسینہ آ جاوے یہ بھی خاتمہ ایمان دی نشانی ہے آپ نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن یا جمعے دے رات فوت ہو جائے یہ بھی خاتمہ بل ایمان دی نشانی ہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے جس بندے وے 3 خوبیاں ہون گیاں نا جب تک زندہ رہے گا خیر تے رہے گا جدو موت آئے گی ایمان والی موت آئے گی وہ 3 خوبیاں کیڑیاں نے فرمایا جڑا بندہ با جماعت نماز پڑھدا ہے جڑا بندہ با جماعت نماز پڑھدا ہے اور دوجی خوبی ایک نماز پڑھ کے دوجی دی فکر لائق ہو جاندی ہے زور پڑی اثر دا فکر اثر پڑی مغرب دا فکر مغرب پڑی عشاء دا فکر اور نبی پاک نے فرمایا تیسری خوبی جس بندے وچ ہوے فرمایا کہ سردیاں وچ ٹھنڈا پانی لبیا ہے او دے نال وضو کردا ہے گرمیاں وچ گرم پانی لب گیا ہے او دے نال کامل ترین وضو کردا ہے آپ نے فرمایا جدے وچ 3 خوبیاں رہن گیاں جب تک وہ زندہ رہے گا ای خیر تے زندہ رہے گا جدو موت آئے گی ایمان والی موت ملے گی اللہ کلمے والی موت نصیب فرمائے گا احباب گرامی قدر انہاں چیزاں تے عمل کرو اللہ پاک کے دعا بھی کریا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی سانو سارے انو خاتمہ بالایمان والی موت نصیب فرمائے اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین